Ako ba kay nag-recap ko sa Pipito Manaluto no kay gamay pa baya kay ko ato sa unang panahon niya wala pod mi TV sa una. So akong tanaw sa YouTube ang gikan gid episode 1 sa karaan nga Pipito Manaluto. Duha man aka version karon kay Pipito Manaluto tuloy ang kwento man. Mao man na ang bag-oron pero katong karaan jud akong buhat og playlist sa YouTube kay para magsunod-sunod gid ang akong pagtan-aw niya baya mga episode 50 plus na kuron niya. Naay episode dito nga na si Pipito Manaluto kay nasakit siya, nya rare ang disease niya, wala po'y tambal. Nya dito ko na-touch pag ingon sa doktor nga mutuo kag milagro. Nya ningon si Pipito, mutuo. So iyang gi-recall ang mga milagro nga nahitabo siyang kinabuhi. Katong na-met niya si Elsa, si Manilyn Reyes, then pagsunod nabuntis si Elsa kay miracle daw to, katong nakadaog siya og 700 million sa loto, miracle daw to. So nanglibaw ta kung balahibo ba kay na-recall nako ba the moment nagkita atong mga magpapa, miracle kaayo na sa kadaghan sila pagid ang nagkita. Next nabuntis atong mama, milagro kaayo na, no? Nya dayon na tawo ta karon na ana ta sa kalibutan and then miracle gihapon. Wherever we go, naa man joy miracles kanang usahay lang kay tungod sa kabisi or tungod sa daghan kay ginahuna dili na ta ka-appreciate sa mga miracles nga naa nato daily.